تبتغي الجنات بحلول روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان. C'est vrai. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Ambar Islamo bi alamsaduina ambe aufo nislama ka folika sanumai tano chama kelen kofe kanyesi ala bayma ani ka kisi ani nema chama nyine ala fe ako kanga belebele ka kira Muhammad alayhi salatu wassalam nyogon yebali nyogon dambali bade dine baro konona na insha Allah ambe halisa anga walanda uka mimi teme arajo nuru kungan fe ni wati ina amena kuma ladilikan ka nyesine foloma ani lame baga bela jelema ladilikan munun bala yani sungolo kase an bela jelen kagan ko don ladilikan munun be no ni abe nafa ke an bela jelenye surtout ni sungolo makono ina bare islamo kajira toujours silamɛ ni alabato fɛn fɛn tuma bɛ ka se silamɛ ka kan ka e labɛn ko ka sigi ka o alabato in tuma kɔnɔ i b'i labɛn cogo jumɛn na f'a ka taa sɔrɔ bato in yɛrɛ tɛ ɲa fɛn minnu kɔ e ka wuli k'olu ɲɛɲini ka dɔn o baaraw ɲɛdɔnni o na kɛ sababu ye bato min n'a bɛ ka na i bɛna kɛ lafiya la a na kɛ sababu ye bato in fɛnɛ bɛ minɛ sabu bato tigi n'o ye alaba in ye ale ko an k'ale bato ma b'a fɔ an ka bato ten a ko an ka ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn yanni an k'an ka kan ladilikan dama ka ɲɛsin ne ni e bɛɛ lajɛlen ma n baden inshallah ta'ala sunkalo tɔtɔra panko kelen ani ɲɛwawa yaasa o kana na cun ne ni e kan k'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ halisa an ma o dɔn an ka diinɛ kɔnɔ wali an ka nin sunkaloba in kɔnɔ. a fɔlɔ ye jumɛn ye o de filɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen ladilikan fɔlɔ ye taqwallah o de ye ala ɲɛsiranya ye azza wa jal ka siran ala belebeleba in ɲɛ inshallah e komi o bɛ kuma bɛɛ lajɛlen na mɛ ka dɔ fara a kan ni sunkalo makɔnɔ in na sunkalo min tɔ n'a tɛ tɛmɛ dɔgɔkun kelen ni tile dama kan. وأن يستقبلوا شهرهم العظيم بالتوبة الصادقة من جميع الذنوب. سلامو بلا جلين كان ممكن كدم ننلا ودي أنغا توبي كابو أنغا جرمون بلا جلين أفتني أنا بلي كان سنغولو ينكونو ودي نينا سلامو بلا جلين في سنغولو يناكنا أنغا يرسما كابو أنغا جرمون بلا جلين وأن يتفقهوا في دينهم وأن يتعلموا أحكام صومهم وأحكام قيامهم. وتو سلامو كان ممكن ودي فلك وكا دين كو نيني كو دون كا لاجي كا فاميالي سورو دين باراو لا أني سون يري كيتو لا أني أمنا سوجان سيلي منون كي او كيتو لا أو نبلا جلين كان كا نيدون يعني سنغولو كاسي مادولا ibe taa sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a tigi bɛ nin yɔrɔ ninnu négligé a bɛna taa se sunkalo kɔnɔna na a bɛna ko dɔ kɛ ko in kɛlen kɔfɛ ka ban a tigi bɛ sɔrɔ ka a ɲɛɲini ka a dɔn sisan nin ye ne sɔrɔ nin don a bɛ kɛ cogo di awɔ silamɛya b'a fɛ de yanni yɛrɛ ka don sunkalo kɔnɔ e ka sunkalo kitiw bɛɛ ɲɛɲini k'o dɔn yanni e ka don sunkalo kɔnɔ o na kɛ sababu ye fili caman bɛ yen nɔ o tɛ na ne ni e sɔrɔ an ka sun kɔnɔna na. sabu fili dɔw bɛ yen n'olu y'i sɔrɔ olu dilan man di dɛ a dɔw ye jumɛn ye n ko a dɔw dilanni e bɛ obligé ka kalo 2 de sun a dɔw dilanni e bɛ obligé ka jɔn ka hɔrɔnya a fili dɔw dilanni e bɛ obligé ka dɛsɛbaatɔ 60 la dumuni donc mun de bɛ
adamaden kisi ka bɔ nin bɛɛ lajɛlen ma o de ye k'a dɔn yanni ka don a kɔnɔ wala kira ko sallallahu alaihi wasallam man yuridullahu bihi khayran yufaqihuhu fi din ko ni ala ye jɔn fɛn o fɛn ka hɛrɛ fɛ a bɛ o tigi faamuya a ka diinɛ la a bɛ diinɛ in faamuyali nɔgɔya o tigi ye mɔgɔ fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni ala bɛ a tigi ka hɛrɛ fɛ a bɛ diinɛ faamuyali de nɔgɔya a tigi ye kuma dɔ la anw bolo de ni ala ye maa min ka hɛrɛ fɛ a bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ta ka d'i ma ayi kiraba in m'a fɔ ten dɛ a ko de n'ala ye mɔgɔ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ yufaqihuhu fi din a bɛ a tigi faamuya diinɛ in kitiw la seli bɛ kɛ cogo di n'a tiɲɛna a bɛ dilan cogo di sun bɛ don cogo di a kitiw ye jumɛn ye seli kitiw ye jumɛn ye heji kitiw ye jumɛn ye jaga kitiw ye jumɛn ye ni maa min sera ka ninnu faamuya i ka diinɛ kɔnɔ k'o kɔrɔ ye ko ala ye hɛrɛ laɲini i ye wa ala b'a fɛ e ka hɛrɛ de sɔrɔ sabu ninnu dɔnni de na kɛ sababu ye ani a pratikili nana bɛ se kɛ sababu ye ka e don alijana kɔnɔ a dɔnbaliya a bɛ mɔgɔ yɔrɔ ma jɛn ala ka nɛɛma na dɛ ala k'an kisi wali qawli nabi sallallahu alaihi wasallam ladilikanw na an ka kira ka kumakan dɔ wɛrɛ lamɛn alayhi salatu wasalam a ko iza kana awwal layla min ramadan futihat abwab aljanna ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam ko ni sunkalo tile fɔlɔ sela n'a fɔra ko ka ban ko nin ye sunkalo tile fɔlɔ ye ko mun baara de bɛ kɛ ko alijana donda segi bɛɛ lajɛlen alijana bonda segi bɛɛ lajɛlen bɛ dayɛlɛ silamɛw ye mun wɛrɛ bɛ kɛ o bɛ tila ka alijana yɛlɛlen kɔfɛ wa ghuliqat abwabun nar wa tasuma dondaw bɛɛ lajɛlen o soda 7 bɛɛ lajɛlen bɛ datugu yasa jahanamaden kana na sɔrɔ sunkalo kɔnɔ cogo si la wa sulsilati shayatin o yɔrɔ in na tun bɛ tila ka mun kɛ o de ye ka jinɛ seitana bɛɛ lajɛlen minnu bɛ adamadenw fili jinɛ ɲumanw ko tɛ dɛ jinɛ silamɛw bɛ yen koyi minnu bɛ sun u bɛ seli u bɛ hiji kɛ u bɛ umura kɛ u bɛ jaga bɔ o bɛ yen alhamdulillah i n'a fɔ adamadenw na silamɛ ɲɛnamaw fana bɛ cogo min na adamaden baniw bɛ adamaden seitanaw bɛ i n'a fɔ jinɛ seitanaw fana bɛ cogo minnu na jinɛ seitanaw de ko don minnu bɛ adamadenw bila tiɲɛni na minnu k'o tɛ ala fɛ o tɛ ala kira fɛ fo ka adamadenw sama ka taa jahanama kɔnɔ olu de bɛ siri mɛ jinɛ bɛɛ tɛ siri dɛ sabu jinɛ seitana ninnu b'a essayer ka ale ka jinɛ ɲuman yɔrɔw fana fili ka bɔ ala ko sira kan bade silamɛw ala ko ma wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ko ni ala ma jinɛ ni adamaden da foyi kama fana kɛra ni ala batoli ye dɔnna jinɛ ɲumanw bɛ sunkalo sun jinɛ adamaden ɲumanw bɛ sunkalo sun adamaden baniw bɛ u ka sun den ka tigɛ jinɛ baniw fana bɛ yen nɔ minnu b'u ka sun den ka tigɛ n baden ladilikan in bɛ ɲɛsin ni jamakulu fila de ma ala ko ale ye jamakulu fila min dan sun doli kama a ye jamakulu fila min dan heji kɛli kama a ye jamakulu fila min dan jaga bɔli kama a ye jamakulu fila min dan ni kun wɛrɛ t'a la seli kɔ n baden jinɛ ni adamaden nin ladilikan bɛ ɲɛsin a bɛɛ lajɛlen ma jinɛ sitanaw bɛ minɛ ka siri alakira y'o de fɔ sallallahu alaihi wasallama a ko to alayhi salatu wassalam إذا كان أول ليلة من رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وصفدت الشياطين كو أكاد سويرلا كوني سونغلو سوفلو سلاكا با الجنة دوندا سيجي ببي يلي جهنم دوندا ولون فلا بلا جريمة داتو كجنة شيطانو سيري نيجا جلو كولا كبلا وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله أتقى من النار وذلك في كل ليلة وتون ولد بغبي ولد أبافو يا إما من بينو نهرك دي إما من بين نبافك هركوك إما من بافك براجو تماسر إكي نيسي أهو du courage avance إبافك نيومايا منك continue كاكي إبافك ماو سنلاتيكوا أهو إكتا نيفو بارينكي إبافك سنيتكوا أو بارينكي epreleme sun doli kama oho epreleme ke ka jagabowa oho epreleme ka nyumaya doke otumana ko ike nyesi nyumaya kelima ngasa imami beino ni ega bara e juguma ke wali fuiti kono juguma ko wali ebe nyesi juguma drone ma jurumu ko drone ma emin ka bara te foye san kalo tan kelen ko jurumu barao jurumu ko jurumu lajew jurumu lamem jurumu foliu
semi iblala bolobi iblala e farkolo yoro bela jirimi samankata jurumu ke yoro la aksir ku ka do boala de sigin ko tubi kata alama yani kaloba in kasi emin ga barak ni nyuma in ka korodo faraka emin ga bare juguma in ku ka ifremne ki jo kalomin natolado ala yibunya kalomin natolado ala hinanila kalomin natolado ala here chamanya si ema ere ka hine ire lasa anga docteur babe kana sungolu mime na nini eka bana laje bana mime auna dusukuna bana waka furake anga tubi ka bo hasriyala anga tubi ka bo nyingu yaula anga antubi ka adamaden do takabla edusukun kono sabu docteur mekana abena dusukuna bana furake bana jumew de kodo jurumu munu be dusukun kan ka nogo ko ka boipew mbade yasaneni ebela jele nato an sanoma kanyesi masabaima juguma kala iki fremene nyuma kala ku ka do far ega nyuma kane walillahi utaqa nyala kira de kapma kan sallallahu alaihi wasallam ay kanto tun akwai kado jondo be no alabolu sama kolu kisi ka bo jahannama dolima watun kira ko wa zalika fi kulli layla ko sungolo shushu mogo munun be no nolu ka ko kun gelela nolu ka doso yoro kun surunya na jahannama dolila wali mamunu yoro kun be no na yira ko no sara inchugo no ta jahannama kono ko wa jiema dongo don sufe ko ala bo juma kulu bachama de ka doso sama ka bo jahannama la ena fo jien president wati do bana so singa baleka fo ko ya fara kaso dendo ma do ka kaso tok nge santa president be singa baleka ya famati kwanga nunu bla anga hine koyi awo ko ala ere be sungolo kono dongo do sufe mogo milliard chama de be no ala be ya famunu ma munu yoro kunye jahannama dewnye kaba la hawla wala quwwata illa billah munu kumal jana kono ka munu ka barabe o lase ou bien munu be no nolu kuma jaten na okotere munu yoro be no ka dossier ka jurumu bonyana fo ka sun jahannama dolila wale o ka dossier blara ko no saranto do jahannama kono ko ala be ya fa o jama kulu chamane ma dongo do sufe sungolo kono nana nyala ka hine ka nyesinina awma wa kana yaqulu sallallahu alaihi wasallam li sahaba ala kira ma faka sahabu yutma bela jelena ridwanullahi alaihim ajma'in ataakum shahru ramadan shahru baraka yaghshakum Allah fi fayanzilu rahma wa yuhittu al khataya wa yastajibu du'a ala kira ma fa alayhi salatu wasallam ka sababa nunye akikadon kalo bainana awma no sungalo e baraka kalo didu e kado Allah subhanahu wa ta'ala ba ka hine chama de suru au kan abaka jurumu yafa abaka dugo jabi otman au yero kan nyuma ya chama ke au ka otelie ka ta nyuma ya chama ke limanin kalo ingono aka nyuma ya chere hine kalodu baraka kalodu jurumu yafa kalodu aho ko au yero ka chesri au ka jira alala ko au yero chesri limefne au ka jira alala ko au yoro preleme ka nyuma ya chama soro au preleme ka jurumu ya fa yoro nyini kiraba yikmeni fo sahaba o yet mamina ni sungolo surunyana fa inna ash-shaqiyya man hurima fihi rahmatullah wa ma beka joni kunango beka kunango e joy mami masorole ke sungolo hinena de mami mado soro sungolo barakala mami mado soro sungolo jurumu ya fala mami mado soro sungolo hinena ako ka kunango ya nyogonteide kiraba yipma fa alayhi salam ako ma kunango ya la matachena mami ni sungolo dola kana isoro ika jurumu chema sungolo klara ka taki ka jurumu tila ako yi kunango ya ide ala kanina okisi kabo nyogoma bare islamo ko ngantile kata ala bato ma kan yoroma jen kabo jurumu kella sabo ala ka hine kalo na toladu wa yaqulu sallallahu alaihi wasallam من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال لك رب من فصلى الله عليه وسلم أكو تقولي ما من سنغلو سن نيلي منياي
ka limaniya k'a dɔn ko silamɛya jɔsen dɔ don ka limaniya k'a dɔn ko ala de y'a wajibiya ne kan ka limaniya k'a fɔ ɔhɔ ala de y'a wajibiya ne kan ne bɛ su in don ni nisɔndiya ni farifoni ni kɔntan ye ko ni maa min su in don n'o limaniya ye wa ihtisaban ani ka da baraji la wa ihtisaban ka da la ko alijana min kofɔla ko tiɲɛ don ko alijana sundolaw bɛ don o da fɛ ka da la k'a fɔ ko ala yɛrɛ de bɛ sundobaga ka baraji d'a ma ka da la k'a fɔ ko sun baraji danfɛn foyi t'a sɛbɛn ni masaba in yɛrɛ tɛ maa min dala o sara in na sa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi ko i ka dɔn o t'i ka jurumu kelen bɛɛ lajɛlen yafa la ala b'o t'i ka jurumu tɛmɛlen bɛɛ lajɛlen yafa anw ni ala cɛ jurumu nin bɛɛ bɛ yafa dɛ nka toujours min bɛ segin bɛ kɛ kuma min kan anw ni ɲɔgɔn cɛ jurumu an ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ n'an ye yafa deli ɲɔgɔn fɛ an ka sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma masaba in pɛrɛnnen bɛ ka yafa ne ni e ma kuma bɛɛ lajɛlen balimakɛ n balimamuso nka an yɛrɛw ka sɔn ka yafa ɲɔgɔn ma anw ni ala cɛ jurumu k'a bɛɛ bɛ yafa dɛ nka adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ an ka janto o la balimakɛ n balimamuso ne ba ne fa ala ye hinɛ kɛ ne ni e kira ko tun ni maa min ye sunkalo jɔ ni limaniya ni baraji ɲini ye sa ko ala b'o t'i ka jurumu tɛmɛlen bɛɛ lajɛlen yafa ka sunkalo jɔ o ye jumɛn ye ka a kitiw yɔrɔ dɔ in na a ko ni maa min sunkalo sun nka yan nɔ a ko ni maa min sunkalo jɔ sunkalo jɔli cogo jumɛn na sunkalo sun tɛ ɲa fɛn minnu kɔ ka o bɛɛ lajɛlen matarafa sundolabaga man kan ka fɛn minnu kɛ k'i yɔrɔma jɛn ka b'o la kɔrɔfɔli banbali k'i yɔrɔma jɛn ka b'o la ninnu bɛ maa ka sun baraji dun ka ba i n'a fɔ ne ye dɔgɔkuru bila tasuma na kɔrɔfɔli lamɛnli a n'a kɛbaga bɛɛ ye jurumu kelen namimaya sunkalo kɔnɔ a bɛ komi maa min ye tasuma bila e yɛrɛ ka so la a bɛ k'a jeni ka taga awɔ e ye sun don a ɲana dɛ nka e yɛrɛ bɛ ka i ka baara ɲuman in bɛɛ dun ka ban ni e yɛrɛ ka kɛwalew ye nɛnijugu kɛ sunkalo kɔnɔ tɛ wa kuma lankolon fɔ sunkalo kɔnɔ n ko nin de bɛ maa ka sun baraji dun ka ban ko maa min mana sunkalo jɔ kɔrɔ ye ka sun don a n'a sun yɛrɛ tɛ ɲa fɛn minnu kɔ sun yɛrɛ sigilen bɛ fɛn minnu kan ka janto nin bɛɛ lajɛlen na n'i y'o kɛ ni limaniya ye ani baraji ɲini ye ko i ka jurumu tɛmɛlen bɛɛ lajɛlen na yafa a b'i kanto tun ko ni maa min lailatul qadri su fɛnɛ jɔ ni limaniya ani baraji ɲini ye ko ala b'e ka jurumu bɛɛ lajɛlen yafa n ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sunkalo de kɔnɔ bari silamɛw wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam يقول الله هو جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي للصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك alakira sallallahu alaihi wasallam abe mu wɛrɛ fɔ ne ni e ye tun a ko Allah subhanahu wa ta'ala yɛrɛ de y'i kanto a ko i k'a dɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a ko ala ba in yɛrɛ de y'i kanto ko adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen o bɛ di a ma o bɛɛ lajɛlen ye a ta ye ko adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen ye a ta ye i bɛ seli wa i bɛ jaga bɔ wa i bɛ heji kɛ wa ko nin bɛɛ lajɛlen ye ta ye a ko tun alhasanatu ne ye ɲuman kelen kɛ bi ashar amsaliha ne ye ɲuman kelen kɛ o ɲɔgɔn 10 de bɛ d'i ma ne ye ɲuman kelen kɛ a bɛ sɛbɛn ko ye 10 de kɛ ne ye seli farida kelen seli a bɛ sɛbɛn ko ye seli farida 10 de seli ne ye heji kelen kɛ a bɛ komi e ye heji 10 kɛ c'est à dire mana ɲuman kelen kɛ o ɲɔgɔn 10 de bɛ d'i ma o kɔrɔ ye baraji 10 o de bɛ d'i ma baraji kelen tɛ dɛ 10 de bɛ d'i ma o la sa fo ka taga double ka taa 700 ɲɔgɔn na a bɛ kɛ 10 ye dɔw ta bɛ double fo ka taa se 700 la illa suyam mais ko fana kɛra sun ye dɛ fa innahu li wa ana ajizi bihi ko sun ye ni ala de ta ye ni ala yɛrɛ de bɛ sun donbaga sara e ka baara bɛɛ lajɛlen ye ta ye fana kɛra sun ye mais sun ye ni ala de ta ye ni ala de bɛ sun donbaga sara baraji min bɛ sun na ala dɔrɔn de b'a dɔn sun donbaga tɛ a ka sun baraji dɔn wa mɛlɛkɛ t'a dɔn baraji joli dira sun donbaga ma
taraka shahawatahu wa ta'amuhu wa sharabuhu min ajli e ka nege toyi ala kama ke ka dumuni toyi ala kama ke ka miniw toyi ala kama e ka boson sumalum a filɛ frigo de kɛrɛfɛ i y'a toyi ala kama e furuɲɔgɔn yɛrɛ filɛ kɛrɛfɛ i y'a toyi ala kama ka fɛn o fɛn ka di ye k'a bɛɛ toyi ala kama ala y'o de fɔ k'a tigi y'o bɛɛ kɛ ni ala de kama a ko de kama sa sun ye ni ala de ta ye wa nɔsɔndiya fila bɛ ye sundobaga ye tuma min na a tigi bɛna a ka sun tigɛ o ye waati ninnu o ye nɔsɔndiyaba ye dɛ tile kelen k'i sɛgɛ sun tigɛ kuma se la e ka ji sumalen ta k'a min wala i ka sun tigɛ ni fɛn wɛrɛ ye o nɔsɔndiya waati a ko o ye nɔsɔndiya kelen ye a filanan i ni ala yɛrɛ bɛna ɲɔgɔn kunbɛn don min na ko o ye nɔsɔndiyaba ye dɛ ala k'o nɔgɔ an bɛɛ lajɛlen ye bari a bɛ tila ka mun wɛrɛ f'i ɲɛna tun a ko ni maa min ye sun don kasa min bɛ bɔ da kɔnɔ a ma fɔ maa min yɛrɛ tɛ da borose dɛ o ko tɛ dɛ dɔw bɛ yen dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen da bɛ sɔrɔ ka borose o kasa modèle ko tɛ dɛ ala t'o fɛ o kasa ko tɛ nka maa min bɛ yen nɔ sun yɛrɛ bɛ na se yɔrɔ dɔ la fo kasani dɔw bɛ to ka bɔ e yɛrɛ da kɔnɔ min ni da kasa goma dɔ in tɛ kelen ye k'i da bila ka toli fo sunkalo kɔnɔna na k'a fɔra ko da sundobaga da kasa ka di ala ye o ko tɛ dɛ o ma f'i ɲɛna i da kasa ka ɲi ka ja kuma bɛɛ lajɛlen na nka i mana i da ko cogo o cogo ni sun nana gɛlɛya i ma tuma dɔ la kɔnɔ lankolon don dumuni t'a kɔnɔ ji t'a kɔnɔ gazi kasa dɔw bɛ to ka yɛlɛ fo bɛ na bɔ mɔgɔ da la o kasa in dɛ k'o ka di ale ala ye ka tɛmɛ misiku kasa kan maa minnu da kasa bɛ n'a ko ma ko salamu aleykum fo i b'i kun jɛngɛ fan dɔ in na olu ko tɛ a kan bɛ sun yɛrɛ ye kasa min bila i da kɔnɔ a kan b'o de ma o ye sun gɛlɛya kojugu ye k'o kasa in ka di ale ala ye ka tɛmɛ misiku kasa kan wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallama إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم على كده باي ميكان توتو أكو ni aw do kelen bɛ sun na e ka sun do don kɔni k'i to sun na ko i kana kuma lankolon fɔ dɛ nɛnijugukɛlaw fɛrɛ minɛ dangalibakɛla tɛ wa i fɛrɛ minɛ kɔrɔfɔlikɛla tɛ wa i fɛrɛ minɛ mɔgɔ dosecɛla tɛ i fɛrɛ minɛ namimakɛ o namimamuso e min ka baara ye ka maaw ka du ci e fɛrɛ minɛ sabu i bɛ sun na dɛ a bɛ tila k'a fara a kan fa in sabahu ahadun aw qatala ni maa yi nɛni dun k'i to sun na parce que n'a fɔ ne kɔni tɛ nɛni kɛ mais ni mɔgɔ min ye ne nɛni dun a ko ni maa dɔ y'i nɛni k'i to sun na sa wali ka kɛlɛ k'i fɛ falyakul e bɛ min fɔ a tigi ye o de filɛ nin ye a fɔ a ye ko ne sunni don inni imru'un sa'im a fɔ ko ne sunni don subhanallah o de ye ka jaabi ye mɔgɔ binn'i kan a fɔ ko i sunni don maa y'i nɛni a fɔ ko i sunni don maa y'i kɛlɛ a fɔ ko i sunni don e bɛ sigi i ta sara o a se b'i ala a se d'i ma nka a to yen a ye bɛ ka nin bɛɛ kɛ ala de kama kɔnɔbara dɔrɔn tɛ sun da kan ka sun ɲɛ bɛ sun tulo bɛ sun bolo bɛ sun sen fila bɛ sun adamaden sɔrɔ ɲɛ bɛɛ lajɛlen de bɛ sun farikolo bɛɛ de bɛ sun dusukun yɛrɛ bɛ sun e ka sun kana dan ma dumuni kɛ ma ji min dɛ ni sun danu ma ma ɲɛnabɔ naam wa yaqulu sallallahu alayhi wa sallam من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه رواه البخاري في الصحيح إمام بخاري يقمد فوق أكاسو يهوكنا أنا حديث بعد يقول لك صلى الله عليه وسلم أقول لك رأي مدفع أقول كرا بينكو عليه الصلاة والسلام ما من بينه ni eka sun ama ibali yani pumalangolon fama eka sun ma ibali shere juguyama ami ibali pumalangolon fama puma jugu fama jurumunto puma ami ibali kodonbale baraw ma eka don ko ala ma ko foyete ka dumuni ke balla ne ka jimi balela falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa sharabe eka dumuni min toyo e ka min fɛ min to yo ko ala ma ko foyi t'a la ni ka sun dana kɔnɔbara ma dumuni kɛ e farikolo tɔ bɛɛ lajɛlen bɛ jurumu na
ko Ala ma ko foyi tɛ ka dumuni kɛ baliya ni ka jimi baliya la hali ka jimi k'i kɔnɔ fa e da ma se ka minɛ e ɲɛ ma sɔn i tulo ma sɔn i da ma sɔn e sen fila ma sɔn i bolo fila ma sɔn ko Ala ma ko foyi tɛ ka dumuni kɛ baliya la Ala ma ko foyi tɛ ka jimi baliya la parce que i ka sun kɛra o dɔrɔn de ma jimi ma dumuni kɛ c'est tout. Allah n'a pas besoin de ça. Ahibati fillah, an ka lajɛ tun فالوصية لجميع المسلمين أن يتقوا الله وأن يحفظوا صومهم وأن يصونوه من جميع المعاصي. mbari ladilikan in kɔnɔtun halisa sunkalo kunbɛli ladilikanw min bɛ ɲɛsinnen fɔlɔ ma bien sûr ka sɔrɔ ka se i ma o de ye k'a fɔ e ma min b'a la inshallah ni e pɛrɛlen bɛ sun doli kama n badenw minnu bɛ ka anw filɛ nin waati in na diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na Facebook fɛ ani minnu bɛ k'an lajɛ anw lamɛn radio Nuru kunkan fɛ nin waati in na sur 95 FM ne ni aw bɛɛ lajɛlen ladilikan in bɛ ɲɛsin ne ma ka sɔrɔ ka se filɛbaga lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma o de filɛ ko e ma min bɛ yen nɔ n'e bɛna sun don e pɛrɛnnen bɛ sunkalo doli kama ko i ka siran Ala ɲɛ ka e ka sun in protéger k'i ka sun in matarafa tɔɔrɔ foyi kana i ka sun in sɔrɔ dɛ k'i ka sun in tanga ka bɔ jurumu ani alakota modèle bɛɛ lajɛlen ma i ka sun tanga ka bɔ jurumu ani alakota modèle bɛɛ lajɛlen ma o dɔ ye jumɛn ye a bɛ comme ni e ka misi b'i bolo n'i ma mara sinzan kɔnɔ wɛrɛ kɔnɔ misi in bɛ taga a bɛ tunu e fana ka sun kan ka kɛ sinzan kɔnɔ ten de ka kɛ wɛrɛ kɔnɔ ten de a kana bouger dɛ kana tɔ e ka sun in ka tiɲɛ kana tɔ waraw ka don k'i ka sun minɛ ka taa n'a ye kana tɔ e ka sun barajiw ka tiɲɛ k'a sababu kɛ inshallah ta'ala e yɛrɛ ka wale jugu dɔw ye jurumu siraw fɛ an k'an ka sunw taga ويشرع لهم الاجتهاد في الخيرات والمسابقة إلى الطاعات من الصدقات والإكثار من القرآن يعني من قراءة القرآن والتصبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار أبين الإسلام بفه أنغا سبدوكي أنغا أون فغاندو حالسا كدو فرانغا تشسروكا كب هير باروكي كدو فرانغا بارانيمان كيوكا كدو فرا أنغا هير باروكا ka ɲɔgɔn dan kɛ ka taga alabato modèle bɛɛ lajɛlen ma saraka b'o la an ka ɲɔgɔn dan kɛ karisa ye 100 baara kɛ ne yɛrɛ o 1,000,000 baara kɛ karisa ye 1,000 ko kɛ ala kama ne yɛrɛ bɛ 2,000 ko kɛ i ka dɔn k'a fɔ an ka ɲɔgɔn dan kɛ ka taa ɲumanya ma wal ikthar min qira'at al-Qur'an ka Qur'ana kalan fɛnɛ k'o caya ka Qur'ana kalan caya ka subhanallah fɔliw caya ka la ilaha illallah fɔliw caya ka alhamdulillahi caya ka allahu akbaru caya ka astaghfirullah caya sunkalo kɔnɔna na lianna hadha shahrul Qur'an Qur'ana kalo de ye sunkalo ye koyi i ka dɔn ala y'o de fɔ shahru ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an a ko suratul Bakara aya 185 kɔnɔ a ko sunkalo ye de ye kalo ye sunkalo Qur'ana jigila kalo min na sunkalo ye kalo de ye Qur'ana jigila kalo min na o kuma in ye tiɲɛ ye sabu a bɛ tila k'a fɔ an ɲɛna tun ko inna anzalnahu fi lailatul qadr ko ale ala ye Qur'ana jigi lailatul qadr su la an dun b'a dɔn lailatul qadr su o bɛ sɔrɔ sunkalo de kɔnɔ awɔ Qur'ana aya tɛ ɲɔgɔn jɛ abada Qur'ana jigila sunkalo la lailatul qadr su ka bɔ lawhil mahfuz la ka na diɲɛ sanfara 7 in na diɲɛ sankolo min bɛ yan nɔ ka na bila o la ka sɔrɔ k'a jigi ka di kira ma dɔndɔni san 23 kɔnɔna na selon les événements o aya fɔlɔfɔlɔ fɛnɛ bɛ jigi ka di kira ma don min o fɛnɛ bɛɛ na kira si sanga san 40 ani kalo 6 ani tile 12 Safiur Rahman al-Mubarak Kafuri b'a ɲɛfɔ an ɲɛna ten a ka kitabu kɔnɔ min Rawdatul Anwar fi sirat Nabil Mukhtar mbari an b'a sɔrɔ kira si sanga san 40 kalo 6 ani tile 12 anw ko bi ko an kɔrɔla kalama anw ko bi ko anw si janfala
kira ye kalan daminɛ yin sisan ka san 40 kalo 6 ani tile 12 mbari a ye kuranna kalan daminɛ o de la kuran a y'a min jigila Iqra fɔlɔ jigila ka d'a ma o la o fɛnɛ bɛnna lailatul qadri su de ma ka bɛn dɛnɛndonya su ma ka bɛn o san tɔgɔ sunkalo tile 21 su ma ka kira to kuluwo kɔnɔ ani mankan dugu kɔnɔ cɛ bɛ taa kilomɛtiri 3 la mbari o kuranna in jigila sunkalo la anw ka janto kuranna na sunkalo fɛnɛ fɛ surtout waati bɛɛ la nka sunkalo kɔnɔ an ka dɔ fara cɛsiri kan kuranna ko in na a bɛ ɲini silamɛw bɛɛ lajɛlen fɛ ale ijtihad fi qira'atil Qur'an ka sɛbɛdo caman kɛ kuranna kalan na sunkalo kɔnɔ فيستحب للرجال والنساء الإكثار من قراءة القرآن ليلا ونهارا سلامتين مسلمة بلا جلي أنينو بفع لديركنا أم بكا جانتو كورونا كلانا سوء أنيك لفه وكل حرف بحسنة والحسنة ب10 أمثالها إكادو حرف كلم براجتان بالا حرف كلم براجتان ودي بألا واتون بدي إكادو حرف كلم yani o be jateminɛ ko ye ɲuman 10 kalan harfu kelen o ye ɲuman kelen ye ni ala bɛ o misaliya bila ka taa kɛ fo baraji 10 e k'a jateminɛ misaliyala ni ko bismillahir rahmanir rahim harfu 10 ani joli de b'a kɔnɔ i bɛ t'e yɛrɛ sɔrɔ harfu caman de b'a la dɔɔni harfu 10 ani 9 i bɛ t'o sɔrɔ a kɔnɔ bari baraji joli de bɛ a la baraji joli de b'a la 190 o y'a dɔgɔmani ye ala ka hɛrɛ kɛ ni n'aw bɛɛ lajɛlen bari silamɛw ala kira ko sallallahu alaihi wasallam a ka kumakanw na tun a ye an fara an ka yɔrɔ ma jɛn ka bɔ min jami'i sayyi'ati wal ma'asi ma'a tawasi bil haqqi والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كان يرما جن كبو جوما كلين بلا وكاون يسين بارانيمو كلمه اني كان نيغون لادي كبلا تشين سراكا اني كان نيغون لادي ka wali ɲumanw sira don ɲɔgɔn kɔrɔ ka ɲɔgɔn fara ka bɔ juguman ma tuma bɛɛ lajɛlen na fa huwa shahrun azimun tuda'af fihi al-a'mal wa ikado kalo bade do ɲumanya bɛɛ lajɛlen bɛ multiplier ka baraji caya sunkalo kɔnɔna na sunkalo baraɲuman ni kalo tɔw ka baraɲuman fɛnɛ tɛ kelen ye a baraji bɛ caya kojugu wa a bɛ ten an ka yɔrɔ ma jɛn ka bɔ juguman fɛnɛ na dɛ sabu ne ye juguman kɛ nin kalo in fɛnɛ na o fɛnɛ ye juguman ye dɛ an k'an kɔlɔsi فالواجب على المؤمن أن يجتهد في أداء ما فرض الله عليه وأن يحذر ما حرم الله عليه سلامك لنجن بلجن كان ممكن كإيروما جنيه كابو فينا على بين يفهمونه حرام يا إكام إكي يوروما جنيه كابو بلجننا وإكي سبدو أي فهم فين كلي كمان واجب فرداي إكو بلجن كاتشولا ناكت منا كسوندو nga ete seli kasundo nga ebe seli watu fara nyonga kanato fareda dola ka fareda do fine chene wa betene salame kelengene be saraka boka chaya sungolo kono fandandeme ka chaya sungolo kono ka kofles friya ba tawla ka kofle yatima ula ni bela jele bara mu nyini met ma bela jele surtout sungolo kono nana ka tugu janajo ko e waka sinju tugu watun ka kila ka kalahun caya ala ko fo cama b'o la zikiriw b'o la komi an tɛmɛna kan cogo min na fɛn o fɛn bɛ yen nɔ ni baraji bɛ sɔrɔ a la silamɛ kan ka wuli k'o bɛɛ lajɛlen sira de taama wa ka i yɛrɛ yɔrɔ ma diɲɛ ka i yɛrɛ kɔlɔsi ka bɔ jurumu bɛ sɔrɔ sira kelen kelen fɛn o fɛn na wa an b'a ɲini masaba in fɛ an yuwafiqa almuslimina lima yuhibbuhu wa yarda k'a ɲini masaba in fɛ a ka silamɛ bɛɛ lajɛlen dɛmɛ ka bila sira kan min ka di ala ye ni ala yɛrɛ bɛ jɛ anw ma sira minnu na a b'o cogo de la n baden silamɛw an ka ɲɛmɔgɔw fɛnɛ k'a ɲini alaba in fɛ a ka o bɛɛ lajɛlen bila sira kan sira min ni anw kɔmɔgɔw ani olu yɔrɔ ka hɛrɛ bɛ a la an b'o ɲini masaba in fɛ a k'o nɔgɔya an ni silamɛ bɛɛ lajɛlen n baden hinɛ kalo a tɔ tora tile dama hinɛ kalo de don min tɔ n'a tɔ tora tile dama dɔrɔn ye o tile dama in anw k'an jija cogo bɛɛ lajɛlen na anw k'an prêt psychologiquement spirituellement yaasa an bɛ se ka kalo in kunbɛn k'a sɔrɔ alaba in a jɛlen bɛ an bɛɛ lajɛlen ma
an kana sunkalo kunbɛli kɛ dɔrɔn ka congélateur ni frigo fa nga an ka kalo kunbɛli fɛnɛ kɛ yani o côté in kɔfɛ an ni ala cɛ fɛnɛ lajɛ spirituellement est-ce que an ni ala cɛ kaɲi wa o de ɲinina ka dɔ fara ala ɲɛsiranyaw kan o de ɲinina ka baara kɛ min n'a bɛ kɛ sababu ye ka an ka jurumuw yafa ni o de ye tubi ye maa ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya an bade silama bɛɛ lajɛlen bade silamaw walanda sera a jɔyɔrɔ la maa minnu b'a fɛ ka sen don an ka baroda in na inshallah miniti 5 ɲɔgɔn bɛ yen olu bɛ se ka wele kɛ ni Gabon inshallah 88 17 maa minnu bɛ k'a lajɛ Facebook fɛ aw bɛ se k'a ka question bila écran kan ni ala ka jɛ inshallah miniti 5 kɔnɔna na ni ala ka jɛ ni ɲininkali minnu bɛ yen an bɛ olu jaabi minnu b'a fɛ ka baro sen don baro in na minnu bɛ k'a lajɛ Facebook fɛ inshallah aw bɛ se k'a ka question bila direct page kan minnu bɛ yan nɔ aw bɛ se ka wele kɛ 88 17 inshallah taala ka yani baro a ka jɔ an b'a ɲini masaba in fɛ a ka ne ni aw bɛɛ lajɛlen bɛn sawabaw ma mare silamaw hinɛ kalo nana ɲumanya kalo nana an ka janto somɔgɔw la hali n'a kɛra telefɔni ci ye an ka sinjiw tugu hali ka i balimaw wele telefɔni na k'a fo o bɛɛ lajɛlen ye sinji tugu dɔ ye ni i se ye min fɛnɛ e y'o ci a ma e ye o baara ɲuman fɛnɛ kɛ ni bɛɛ lajɛlen ɲinini bɛ ni kaloba in kɔnɔ et surtout yani surtout sunkalo tɔ man jan ɲumanya minnu ɲinina balimatuguw b'a la sinjituguw b'a la ani an masa minnu bɛ yen ka janto masa ninnu na inshallah ta'ala yaasa an ka bato ninnu sabu n'ala ko an ma ko ale ala subhanahu wa ta'ala y'a latigɛ ko an kana foyi bato fo n'a kɛra ale ala subhanahu wa ta'ala kelen dɔrɔn ye mɛ ko an ka janto yani an masaw la ko an ka janto an masaw la wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana iyaye ni ala subhanahu wa ta'ala o jira ne na ila ka ban an mana ala bato cogo cogo ko an ka janto an masaw fɛnɛ na an ka janto an masaw fɛnɛ inshallah ta'ala an bɛ se ka ɲumanya fɛn o fɛn ta ka ɲɛsin o ma an k'o ɲumanyaw fɛnɛ ta ka ɲɛsin o ma et surtout ni sunkaloba min bɛ ka na inshallah ta'ala maa si tɛ se ka tɛmɛ awɔ ese dama kan a ma fɔ maa ka tɛmɛ ese damajira kan nka ese ye min ye inshallah ese ye min ye a kɛ i masa ye ese ye min ye i k'a kɛ i masa ye i k'a dɔn k'a fɔ ko hɛrɛba de b'o la a bɛ kɛ sababu ye ka dɔ fara e ka barajiw fɛnɛ kan et surtout ni sunkaloba in kɔnɔ inshallah an b'a ɲini masaba in fɛ a ka kalo in se ni aw bɛɛ lajɛlen ma hɛrɛ la ka ɲini masaba in fɛ inshallah sunkalo kana ni aw bɛɛ lajɛlen sɔrɔ kɛnɛya la ka a dépenser nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ka ala bato nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye inshallah an b'o ɲini masaba in fɛ a k'o nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen kalo in tɔ kuma dɔ la a tɛ tɛmɛ tile 10 kan wali tile 9 an b'a ɲini masaba in fɛ a ka a tɔ nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen inshallah yaasa ni kɛnɛya bɛ yen a bɛ kɛ sababu ka dɔ fara adamaden ka alabato courage kan a bɛ kɛ sababu ye ka adamaden inshallah e b'a fɛ ka ɲumanya minnu kɛ e b'a fɛ ka nafila minnu seli ni kɛnɛya bɛ yen a bɛ dɔ fara kan an ka ala deli kɛnɛya la an ka ala deli fana a ka kalo in kana an sɔrɔ hɛrɛ caman kɔnɔna na inshallah ta'ala ka yafa deli ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ lajɛlen ka yafa ɲɔgɔn ma ya rabbi ala ka yafa ni aw bɛɛ lajɛlen fana ka jurumuw ma ni kalo min bɛ ka na kaloba de don bade silamɛw kaloba de don an kana kɛ dɔrɔn ko sunkalo bɛ ka na nka an ka bila an kunna ko sunkalo tɛ kalo fitinin ye ni ala hinɛna silamɛw la k'a di an ma e ka dɔn k'a fɔ ko o ye hɛrɛ de inshallah ta'ala voilà an balima dɔ bɛ ɲininkali kɛ Facebook kan inshallah voilà an balima dɔ bɛ yen ko gɛlɛya dɔ bɛ a n'a balima dɔ cɛ min kɛlen bɛ sababu ye fo a ye a balima in a y'a détesté ka a yi dɔn an b'a ɲini ala fɛ o problème min filɛ nin ye ala k'a ban an b'a ɲini an balimakɛ min fɛ ou bien an balima min ye ɲininkali nin kɛ k'a fɔ ko problème min bɛ ani a balimakɛ cɛ fo ka taa kɛ fo k'o nege bɔ ɲɔgɔn na ko sitana sera ka don yɔrɔ sɔrɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ka don ka sigi o bɛɛ kelen kelen dusukun na ko goya ɲɔgɔn ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sitana in bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ ala ka sitana in bɔ o ni ɲɔgɔn cɛ nka i ka dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ man ka da tigɛ i silamɛ ɲɔgɔn na ka tɛmɛ tile 3 kan k'o ye haramu ye wa maa fɔlɔ min bɛ kuma daminɛ i ka dɔn ko barajiba de bɛ di o tigi ma
aba hurayta ka hadisa la yufo قل على كرا صلى الله عليه وسلم لا يحل للمسلم أن يهاجر أخاه فوق 3 ليال فليتكيان ويعرض هذا ويرد هذا وخيرهما الذي بدأ بالسلام أكو كادو ما فلما ندات كينو كتمك ليس بكام إكادو كفو هل السنغولو هنا رتي ساو مدي ما شكنا سو أبدا سنغولو كنا سر إن سامدو دات كيلو من يونا كتمك ليس بكام سنو إكادو تي يافادي sabo ale kira ko shaban kalo kile tandur ala be ka jurumu yafa menata asru mamun kele me o dati kele me ngona ko luka jurumu ti yafa shaban kalo kile tandur metemena o temena deja bela jilen ka tubi ka talama ka segi kele mi mene balma kecce e balma gansan o be slameya kono be me e balma mi yere sinjiye e balma mi yere sinjiye e karo ko fune ka gele ko sobe amanyini mi nyini ngale ka ala ka courage dima bibe e ka benyini ene balma kecce e ka sinji tugu Allah subhanahu wa ta'ala e sinji togo da ARL de la Arrahman Arrahim e ka do sinji togo da ala togo badola ni mami ya tugu ala be tugu abi do fare geresike ka do fare ka barka kan aw barka do shira aw barka do ka sorola aw barka do ka fen bela jirina nga sinji tike baga ala be barka bo ka sorola aw barka bo shira aw barka bo ka fen bela jirina e me nyini ngale ke ala ka courage di anima e ka gere e balmana a femi me duskuna e balma jugate shetana de ndo ka sigi dusukuna shetana jalaki kana e balma jalaki shetana de dola aw ni nyongonche shetana sama ka bon nyongonche aw ka shetana lamolo awo e ke balma gerala aw ka kele imba aw ka singi tugu ala baraka do aw ka sorola ala baraka do shila ala baraka do ka fim bela jelina aw ka shetana genga boy daya yan don shetana mena kasri aw ka shetana imbo nyongonche ya saw ka bato imbela jelen kamene mekani shetana ntaw ni nyongonche aw ka bato te mene de sabu hali sungolo yere ko ne ka jurumuti ne yafa opumana auka gere nyongona ka sinji tu insha Allah ta'ala am balma fe mo be no be kan lame na gele ya nyoko bo no islamé do were che otumana ni jabi kilino ka di bela jilema ama fo mi nyini ngali ke vraiment ala ka nasra ay courage mi soro kan nyini ngali ke ala ka nasra ala ka here kan bela jili insha Allah o ya signale ko bika baro bina jo ni yorena ala ka here ke ni aw bela jili insha Allah ta'ala nga ni munu be Facebook kan aw ka to Facebook kan insha Allah radio bina jo sambi iznillah nga amena continue munu ka question be Facebook kan ko luka question ta radio anga eri jole na la sona amena continue inshallah srado inka ni alaka je munu meka on laje fanwere fe ama fo alaka here kan no bela jele alaka ano bela jele korota alaka wati were jiranen aw bela jele na ka yina balmo bela jele fe aw ka demenye si radio nuruma anga radio bay ambe émission munu ke ni kanunu na obe sarade inshallah aw ka demenye si inshallah pour que amesaka émission nunu sara sungolo be kan ala bato kalo dido ni émission nunu no war masara directement abena jode na dun jola avec sobe dina yoro do be jo siga ko foito la parce que kuma munu me foya hala mokile abe salamedo na fa yoro do la otmana nga faranyonga yasa ni émission nunu anga na dese ko war sara tugo sila inshallah ta'ala yasa dina abe siga tanye fe amani ni Allah subhanahu wa ta'ala fe aka nini aw bela jiren deme radio la obena jo sam question me Facebook amena continue inshallah amena salam di radio la me boma me munu Facebook aw sigirenga to ekranga nalaka jambe continue inshallah wa hadha wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ame wati were nyine ala fala ko no goya nina obela jere inshallah ta'ala amunu Facebook aw ka to aka ekran nyafe wa ila liqa radio la be baga bela jere abisa nyon sra fanwerena inshallah abisa de mabla numéro no 00220 nay anga numéro fla 0724 86 86 munu me libre ville no afrika de menye sin radio ma 0724 86 86 abe akatel mono bla yasa amisa émission war sara et to gomen inshallah mugo makobe renseignement la inshallah abisa ga renseignement bla Facebook wali inshallah ni numéro ina yasa radio me de me chugomna ambe aw blasra alaka hereke ni na obla jeli wa hadha wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh روح تلألئ في السماء تجلل الرحمن وتعظم المولى القدير وتعبد المنان وتحفز النفس الكريمة تبتغي الجنات بحلول شهر الصوم والرحمات والرضوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دين برو وي جموكاي ميمي لس أوما جدو جدين على جين كاتا 14h كاتا 15h لا إن شاء الله أبل مكي أبو بكر صديق سانغاريفي ني جموكاي أدبو كوين أو بلا جلي مسكا أنغا دين فمو أنغا كام ميتا أو بلا جلينا إن شاء الله دين برو
a bɛ lɛs aw ma radio nuru kunkan fɛ ni aw b'a fɛ ka nin ji mun ka ɲi dɛmɛ aw bɛ se k'a ka dɛmɛw bila ka na numéro la min filɛ 07 24 86 86 07 24 86 86 ala ka ni aw kɛ diinɛ dɛmɛbagaw ye wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.